again. Hi! Again and again, welcome to our channel. Ayan, meron lang po akong i-unboxing ngayon. Unboxing っていうものだけはあります。今日はね、いちご狩りにも行ったし。いちご狩りも行ったし。で、次はアーミーアウトレットのも行きました。イエーイで、今日はたくさんいいものを買いました。はい。では、私のダーリンから買ってもらってきたものがあります。それは、じゃーん、これです。ちょっと重いな。Ayan. Aking natanggap na present galing sa aking darling. darling. Yan. では、皆さん、これはね、何でしょう？何ですか？では、これは開きます。はい、まずは、じゃらららら。まずはこれ。これです。何でしょう？これは何でしょう？Ayan. Ang magandang nakikita. Ayan. はい、開けてください。はい、では、開けます。Ayan! Bubuksan na natin! Sararara! Jan! Mada! Ayan na siya! Jong! Ayan. Alam nyo ba? Minasan, sumebo ni shimashita. Kono iro ni wa, taran! Desho. 素敵ですよね。これはね、カバンです。カバン。Mahiwagang bag lang po yan. Ang binili na naman sa akin ng aking darling. Ayan, diba? Ang ganda niya. Ayan ang kanyang shoulder. Ayan, kore nan desu. Kaban daki desu. Yawa ne, ame outlet ne. Okaimono de ne. Honto wa ne, Tokei no okaimono shita n desu kedo, nazi ga ne, kore ga ne, okaimono ni mo shita. Ne, darling? Hai, konna kanji desu. Ayan. Mada arimasu. Ayan. Meron pa. Ayan. At susunod po natin bubuksan naman ay ang chararararang jararang. Ayan. Omoy. Bakit kaya ka nito? Ang bigat. Mabigat. Omoy. Watashi to shio, omoy. Darararara. Kore wa ato de ne shimashou ne. Kore jan ne. Arimasu. Darararara. Jan. Keki. Yan. Keki desu. Ayan. Keki janayo. Hai. Keki de wa nai. Kore wa nan desho? Ayan. Meron pa po kami naibigay. Siyempre. Ayan. Charang. Chararararajang! Ayan! Mimasu? Ayan po. Ito po is kay Ochani no Tokei. Yan. Otani Seishu no Tokei to onaji desu. 何億円もしない。これもやん。
ペアします。ペアです。Ayan. これは私です。Ayan. 大谷選手のウォッチ。Ayan. Pareho po kami ng ayan, ng aming jaling ng watch. Dali, pwede. Hai. これです。これです。わかります？はい。もともとは2人は同じ時計はしてます。Ayan! これは私たちのアンバックシングができました。Ayan ha, ayan lang po ang regalo ng aking darling sa akin. At meron pa. Hai. もともとね、2人はね、いつもパートナーでやってます。Ayan. 今度はね、新しいのが買いました。Ayan. 同じ時間で。ね、ダーリン。確かに。2つ。2つ目。このね、交換しようよ。ね、そうね。こっちの方じゃなかったっけ？そう。違う。この大きさがね。はい、だから交換できない。そうだ。あ、残念。Ayan. Pangatlo! Ayan, ang pangatlo! 3個目は何でしょうね。これはね、皆さんが大好きなものです。開けます。チャララララじゃね。今日はアンバックシングいっぱいね。Ang dami nating ina-unbox ha. Panalo. Ayan. Ayan lang yan. Ukashi desu. Ukashi. Ayan. To. Ayan pa. To. Ayan pa. Ato. Ayan pa siya. Ayan. Dahil po mahilig lang ako sa tsokolate. Tsokolate. At chokolate. Ayan lang po ang aming napamili. Ayan lang. Ayan lang po ang aming napamili. Ayan ang aking darling. Darling, arigato. Ayan lang po ang lahat ng aming napamili at ang aking in-unboxing. Darling. It's okay. Sure. Oh, go! Ayan. Andisyo. Ayan. Otsani to onaji-okay. Seiko. Ne? Yan, pareho po kami yan. At saka yan, syempre, ang paborito kong ukashi or chocolate. At yan lang po yung bag. Ayan. Ay, ito. Toke. 後ろがいい。そっか。見え。Thank you, darling. Hi, darling. 無理。Hi, darling. Hi. I love you, darling. I love you, もう。ジャズの音だった。Thank you for watching. I love you all. God bless us all as always.